suamiku depan Iya, saya pun malu, iya. saya pun pasti malu Mm, gitu. mm, mm, mm. Tapi ya sulit ngendaliinnya gitu. Iya, iya, paham saya. Sering tremor juga nih Ustaz. Iya, itulah jin itu tadi. Tremor tiba-tiba. Iya, itulah jin tadi. Makanya kamu Hadi, ya maklum kalau misalnya istrimu itu seperti itu, karena bukan dia sejujurnya. Itu makhluk dari dalam tubuh dia itu. Jadi karena dia itu sakit, kamu harus maklumi, ya. Nah, kamu harus maklumi, kamu harus sadari. Ya, itu makanya dia berobat kemari di Ruqyah, mudah-mudahan setelah ini udah kena gangguan lagi, sehat-sehat, rumah tangga kalian jadi sakinah mawaddah warahmah, tentram, enggak insyaallah enggak akan berantem lagi ya. Kenapa? Udah, berikutnya ya. Masalah kecil nomor 17 kolom 2, sakit pada bagian dada saat asar atau maghrib. Asar sama maghrib aja. Ada, kamu Eka pernah? Asar atau maghrib aja? Random sih Ustaz. Hah? Nggak harus waktu ini. Yang pasti dada ya, dadanya sakit ya, sesak ya. Iya, karena memang bawaan juga ada Ustaz. Kalau misalnya saya udah lagi stres, dada saya pasti sakit. Sesak ya. Jadi nggak harus asar sama maghrib ya. Random gitu. Random aja. Bisa lah itu di checklist. Yang penting dada sesak. Itu ciri-cirinya juga itu gangguan jin. Yang terakhir merasa tidak nyaman di rumah. Enggak nyaman ya. Kemudian sakit pinggang tanpa sebab. Satu lagi lah 19 ini, punggung terasa panas. Iya, ini saya. Kamu sekarang panas punggung kamu? Enggak sih. Enggak. Paling kok lagi sholat lagi yang khusyuk, pasti panas. Tunggu, kemudian coba jujur, beda enggak sebelum tadi di rumah sama sekarang, beda enggak keadaan badanmu sekarang? Sama, oke, bagus. Ada lagi pertanyaan sebelum kita mulai? Oke, ini cara meruqyahnya, dibaca istighfar 7 kali, selawat 7 kali, syahadat sekali. Ini kemudian kirim Al-Fatihah untuk Nabi, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru-guru, orang tua, kaum muslimin dan muslimat 1 kali. Baca Yasin 1 kali, ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, kemudian tiupkan ke air, kemudian doa, minum air dan basuh ke wajah. Kemudian cara minum air yang sudah diruqyah, istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali, melafazkan bismillahirrahmanirrahim, minum, kemudian sabunkan ke wajah sedikit. Ini wajib dilakukan ya, 1 sampai 10 ini ya, agar sehat terus ya, agar nggak diganggu lagi, agar nggak berantem lagi. Wajib dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat. Nanti pulang nanti mandi tobat, kemudian sunat tobat, banyak baca istighfar, mohon ampun selama 5 waktu, jangan tinggal, cari ilmu agama, banyak zikir, banyak selawat, baca Quran, jangan buat dosa, doa. Insyaallah kalau 10 ini dilakukan, ya insyaallah terus Allah kasihkan kesehatan ya, dijauhkan dari berantem segala macam ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai ruqyah? Enggak ada. Gimana, Tega? Jadi kehilafan yang suami saya lakukan ini kan otomatis membuat saya lemah secara perasaan. Nah, apakah suami saya ini diganggu jin juga sampai dia berkelakuan yang sejauh itu gitu? Tengok itu checklistnya. Dia sedikit. Ya, 1 aja pun juga itu tanda diganggu jin. Nah, jadi juga nggak bisa langsung 100% menyalahkan suami. Jadi ada faktor-faktor eksternal, faktor-faktor luar yang mengganggu suami sehingga dia seperti itu. Tapi tetap juga suami itu salah, gitu. Jadi nggak murni semuanya ini kesalahan suami, tidak. Gitu. Kemudian Eka, kalian lah, ada pasang-pasang jimat ada? Ada main-main dukun? Kakek dan kakek beliau Ah. di Aceh, kakek tiri lah beliau. Itu kayak bisa ngobat-ngobati orang. Ada nggak ngasih pegangan sama si Eka? Ilmu-ilmu apa gaib nggak ada? Kalau belum berbentuk jimat nggak ada Ustaz. Terus? Tapi takutnya kayak jin asap itu kayak diturunkan atau apa? Karena dia Itu yang saya khawatirkan. karena dia cucu pertama. Itu yang saya khawatirkan. Jadi feeling saya, alhamdulillah kan saya pengalaman masalah-masalah gini ya. Banyak kali yang saya temui itu ada jemaah saya itu dari leluhur.
dikirimi untuk menjaga si cucu. Udah, cucunya nggak begitu taat amat dalam ibadah. Akhirnya dia nggak sanggup. Nah, dia yang sering kesurupan. Juga ada juga jemaah saya itu, pasien saya yang langsung aja masuk, itu namanya khodam. Pernah dengar? Khodam itu artinya pembantu. Khodam itu baik, tapi karena si orang ini nggak begitu taat dan nggak sanggup menerima beban khodam ini, jadinya sering dia kerasukan. Nah, jadi feeling saya ini si Eka ini ada yang mengirim, itu leluhurnya. Nah, sehingga dia kan bisa jadi merasakan ada makhluk gaib ya. Tadi kan ngomongnya begitu dia kan. Dan juga kadang-kadang itu tadi kerasukan, kemudian merasa kuat gitu badan tuh kan. Nah, boleh jadi seperti itu. Makanya nanti dibuang di rukyah ini, dibuang semua itu. Saya pernah gini juga sih. Nah, tengok, coba cerita. Waktu yang masalah pertama itu sama perempuan pertama. Kira-kira berapa bulan yang lalu? Setahun. Setahun. Pakai ini dong. Oh iya, pakai itu lah biar kuat, biar jelas. Nanti jemaah yang lain yang di YouTube biar tahu. Cek. Ya. Ketika masalah yang sama perempuan itu, Ya. Ustaz. Jadi saya di dalam kamar sendirian. Ya. Anak saya dibantu urus dengan mertua dan adik ipar. Suami saya kerja gitu. Itu di mana rumahnya? Tinggal di Di mana? Setialuhur. Setialuhur belum Benar. pindah. Terus. Nah, di situ saya seperti mendengar bisikan gitu kan. Dia yang intinya tuh kayak gini. Kayaknya kamu pernah ini juga sih. Dia berkata dari mulut saya, tapi saya tuh nggak bisa menahan untuk dia berkata dari mulut saya. Tengok kan. Terus, gitu kan Ustaz. Terus. Tapi kadang suami saya mengatakan saya ini acting. Iya. Padahal nggak gitu, nggak bisa saya membahasakannya Ustaz. Iya, paham saya, paham. Gitu kan. Jadi dia ngomong pakai lisannya Eka ya. Benar. Pintar. Benar. Pernah juga jemaah saya seperti itu, memang sering pun. Iya. Terus. Oh ya. Nah, jadi bisikan itu bilang gini Ustaz. Apa katanya? Pertama dia bilang ke saya dulu gitu kan. Kami ini sayang loh samamu. Kami jaga kok kemanapun. Masya Allah, merinding saya. Khodam itu udah jelas. Terus. Setega itu. Merinding saya juga Ustaz. Ya Allah. Iya. Udah nggak apa-apa, biar aja. Terus aja. Kenapa dia setega itu melukai kamu sampai kamu seterpuruk ini katanya. Kamu sama kami aja. Iya. Gitu. Terus saya di situ bingung Ustaz. Dimana suami saya ketika saya menyampaikan aku nggak suka, mungkin waktu itu karena saya diliputi emosi, nada saya tinggi. Namanya suami kalau dikasih nada tinggi pasti dia pun nggak berkenan gitu kan Ustaz. Marah, emosi. Tapi saya pun di tahap itu tidak bisa mengendalikan diri saya. Dan pikiran-pikiran itu terus berkecamuk. Dan saya ketika itu antara sadar dan nggak sadar saya bilang ke suami saya, kok siapa rupanya sampai buat dia kayak gini kali. Kayak gitu kan Ustaz. Itu bukan Eka itu. Bukan. Sampai saya digini-gini. Apa sih kamu? Ini bukan sama suami. Sama suami kayak gitu kan. Sampai di situ dibilang juga kan, nanti kami bawa Eka ini pergi ya. Sampai saya di situ ketawa kecekikikan. Sampai udah di tahap itu. Saya kira itu saya depresi atau kayak gimana. Tapi itu sih Ustadz yang saya rasain. Ya, jadi itu kan betul kata saya kan. Nah, jadi ini juga sekali lagi belum 100% betul. Saya hanya belajar dari pengalaman dan dari para ulama, ya. Itu ciri-ciri yang ada sama Eka itu persis sama jemaah-jemaah saya yang lain. Seperti itu. Boleh jadi seperti yang tadi ada leluhur itu yang mempunyai kepintaran dalam hal-hal yang ngobati itu ya. Nah, dia memberikan kepada cucunya atau kepada anaknya untuk menjaga anak itu. Dan si anak itu, cucu itu belum siap untuk menerima itu, ilmu-ilmu itu. Akhirnya dia sering kerasukan. Akhirnya dia sering ya segala macam lah mengalami hal-hal yang gaib. Atau bisa juga kalau nggak pun dari kakek atau nenek atau dari orang tua, bisa juga dia langsung masuk sendiri ke dalam tubuh orang.
Nah, jadi khodam itu masuk, itu buah dari ketaatan-ketaatan kita. Ada juga jemaah saya seperti itu, masuk dia sendiri. Kemudian Ustadz, kalau saya mau buat dosa, ada yang bisikan, Ustadz, kau jangan buat begitu, kau harus sholat ibadah. Nah, itu dibisikkan, diarahkan, dinasihati. Saya pernah gitu. Pernah gitu? Nah, itu boleh jadi khodam itu. Mau merokok kau orang baik-baik, kau rajin. Iya. Siapa nggak usah. Ada dua, kalau nggak khodam, korin. Udah dengar korin? Nabi juga ada korinnya. Tapi korin Nabi sudah korin yang muslim, jin muslim. Nah, korin ini ada korin yang kafir, ada korin yang muslim. Di antara khodam dan korin. Nah, tapi kalau khodam semuanya baik. Gitu. Ya, terlepas dari itu semua, karena Eka ini belum sanggup untuk menerima itu semua. Jadi ketika nggak sanggup, ya itulah dia efeknya. Jadi kadang kesurupan, kadang tenaganya melebihi dari kekuatan yang normal, gitu. Kadang-kadang nggak sadarkan diri, ya kan? Ya segala macam hal-hal yang gaib yang akan ditemui. Tapi kalau misalnya ketaatannya bagus, ibadahnya bagus, imannya bagus, itu bahkan membantu, menolong. Setiap kita ingin buat maksiat, akan ada yang mengingatkan, menasihati. Itu kalau iman kita baik, iman kita bagus, kita nggak akan kesurupan dan segala macam, nggak akan membahayakan, gitu. Iya sih Ustadz. Jadi Iya kan? waktu saya SD sampai SMP itu masya Allah gitu kan, saya ikut pengajian segala macam, Iya. ibadah saya bagus banget. Iya. Dan saya nggak pernah kesurupan Ustadz. Iya, betul kan, saya bilang kan, tengok Nggak kan. pernah kesurupan. Karena pada waktu itu bagus tingkat ibadahnya, imannya, takwanya kan. Saya belajar tutup aurat. Pakai apa mic, pakai mic. Iya. Jadi ketika saya SD sampai Iya, SMP iya. Mulai balik itu, Iya. alhamdulillah ibadah saya sangat baik, Iya, gitu betul. kan. Dan saya nggak pernah kesurupan. Iya, umumnya orang-orang begitu ibadahnya bagus umumnya. Akan Ada yang ada tetapi apa? ketika saya mulai memasuki usia perkuliahan, itu kan saya udah jarang pengajian Kuliah segala itu kan macam. umur 17. 17 itu sudah akil balik, Iya, sudah tahu segala macam hal-hal yang baik dan buruk. iya. Ya, hal zina segala macam kemaksiatan udah kenal. Benar. Terus Di situ saya jarang ikut pengajian, jauh dari orang tua. Orang tua selalu mengingatkan untuk ngaji segala macam. Cuman kan mereka cuma sebatas bilang yang melakukan Betul. kembali ke saya. Betul. Nah, di sana saya merasa iman saya berkurang, menurun. Iya. Dan setelah menikah, Iya. setelah menikah, saya hidup dengan suami saya. Iya. Otomatis beberapa kebiasaan suami saya akan menjadi habitnya saya. Adi taat nggak sama agama, ibadahnya, sholatnya ketika menikah? Cak jujur. Waktu sebelum saya nikah kan, Pasti nggak, maaf saya potong. Saya yang jawab ya. Pasti nggak gitu taat kali. Sehingga juga iman si istri pun juga nggak taat. Akhirnya si istri nggak termotivasi untuk taat. Akhirnya sering kesurupan. Jujur gitu kan? saya kekurangannya itu di nggak sholat subuh. Nah, Itu dia. itu kalau 5 waktu ada satu yang nggak sholat, itu sama hal nggak sholat semua, nggak ada artinya. Gitu dalam agama. Dan terus, Jadi gitu Ustadz. Jadi beberapa bulan kami nikah, yang awalnya saya tuh insya Allah jarang kali ketinggalan sholat subuh. Subuh gitu, karena saya kan kuliah di Bandung Ustadz. Saya harus sholat cepat karena saya masuk kuliah jam 7. Jadi saya sholat gitu, sholat subuh. Ketika saya menikah, ada sampai berbulan-bulan fasenya kami tuh gak sholat subuh. Gak sholat subuh. Hingga ketika ada suatu masalah, itu yang buat saya kayak emosinya tuh sangat-sangat tersulut, dan dari situlah saya mulai sering kerasukan. Iyalah, udah jelas itu kan, betul kan? Itu udah jinnya sudah kuat kali itu udah. Sudah, artinya sudah nggak terbantu sama khodam itu. Khodam itu menyingkir. Karena apa? Karena ekanya nggak taat. Tapi ketika taat, dulu sebelum akil balik, khodamnya terus menjaga, menasihati, membisikkan, dan membantu. Nah, ketika sudah akil balik, kuliah, menurun kualitas ibadah, khodamnya menyingkir. Yang ada
masuklah jin, setan. Nah, terus sampai sekarang. Ya, dan suami juga nggak bisa membantu karena sama-sama juga. Suami juga nggak gitu taat amat. Kecuali suaminya itu taat, itu bisa membantu. Nah, kan seharusnya kan kepala rumah tangga itu yang taat, ya kan, yang membimbing dia. Namanya kepala rumah tangga. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah kan si Adi sekarang sudah bertobat, ya sudah kembali kepada Allah, rajin sekarang cari ilmu agama. Ya alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Sudah mau zuhur ini. Nah sekarang coba menghadap ke kiblat. Hadap kiblat, ya. Pakai ambil itu jam. Ini kalau muntah di situ ya, muntahkannya. Zuhur jam berapa ya zuhur ya? Kayaknya tanggung nggak ya? Iya, kayaknya tanggung Ustaz. Iya. Udah Hah? sekarang udah jam 12.19, tampaknya waktu rukiah aja. Zuhur jam berapa zuhur? 12. Oh bisa lah, bisa. Rukyah 10 menit. Bisa 10 menit, ya. Oke, sekarang coba tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Nanti kalau muntah di apa ya, di plastik itu ya. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Ya, pejamkan mata. Ya, ikuti dulu saya ya. Ikuti saya dulu. Yang mana namanya dulu, coba lihat namanya. Namanya dulu, coba sini. Satu lagi. Hadi apa ini? Pria utama. Hadi Pria Utama. Hadi Pria Utama bin Suwarno. Ini Eka apa nih? Auliana Pratiwi binti Bahtiar. Astagfirullahaladzim. Ikuti saya ya. Pejamkan matanya. Nah, zikirnya Allahu ya batin ya. Jadi tarik nafas tinggi-tinggi, sebutkan Allah, kemudian keluarkan melalui hidung, ya, pelan-pelan sampai perut kempes, sebutkan ya batin. Ya batin itu asmaul husna ya, artinya yang maha gaib, yang maha tersembunyi ya. Zikirnya Allahu ya batin, Allahu ya batin. Tarik nafas, santai aja, santai relax aja ya, jangan tegang kali. Ya Allahu ya batin gitu ya. Tarik nafas tinggi-tinggi, kemudian sebutkan Allah, kemudian keluarkan melalui hidung. Nah, kemudian sampai perut kempes baru sebutkan ya batin. Bisa ya? Nah, jangan ingat yang lain, nanti makin masuk jin setan itu, makin bahaya. Fokus ingat kepada Allah. Jadi kalau ada bisikan-bisikan diabaikan aja. Jangan dipedulikan. Terus zikir ya, ingat kepada Allah. Ya. Kalau mau muntah dimuntahkan. Jadi penyakit itu keluar melalui muntah, air seni, kemudian BAB, kemudian keringat. Berarti penyakit itu keluar dari itu ya. Oke, sekarang ikuti saya dulu. Usahakan sambil menangis ya, usahakan ya. Karena bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, jangan diulangi lagi maksiat dan dosa ya. Ikuti saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, pejamkan matanya. Ingat dosa-dosa yang lalu, dosa sama suami, istri, sama keluarga, sama orang tua, sama orang lain ya. Astagfirullahaladzim. Ikuti. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Terima tobatku ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, tidak buat dosa lagi ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Ikuti selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, pejamkan matanya. Terus mulai zikir Allahu ya batin. Tarik nafas dulu tinggi-tinggi sampai tinggi, sampai memuncak. Nah, sebutkan ya batin, ya, sebutkan Allah, kemudian keluarkan melalui hidung. Sampai perut kempes, sebutkan ya batin. Terus begitu sampai saya suruh berhenti. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Terus begitu ya, sampai saya suruh berhenti ya. Tundukkan kepala, mata dipejamkan. Jangan tegang kali, santai aja, relax. Terus zikir begitu, Allahu ya batin. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa alihi ajmain wa dikafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syifai wal afiyah wal hidayah. Tidak. Wa khususan li Hadi pria utama bin Suwarno Eka binti Bakhtiar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منابع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu ya. 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 Allah. Allah. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Siapa kamu? Siapa kamu di dalam? Siapa? Siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Kenapa kamu masuk dalam tubuh ibu ini? Kenapa? Siapa kamu? Siapa namanya? Dari mana? Dari mana? Bilang dulu, cepat. Kamu jin kafir apa muslim? Iya. Ini kamu mati saya buat nanti. Kamu sekarang keluar. Kenapa kamu keluar? Kenapa kamu keluar? Bilang dulu. Bilang kenapa? Kenapa? Kamu dari mana? Dari mana kamu? Hah? Siapa namanya? Dari mana? Iya, jangan marah begitu. Kamu sekarang keluar. Kalau kamu nggak keluar, saya buat kamu nanti mati. Ya? Atau kamu syahadat? Kamu syahadat sekarang? Asyhadu an la ilaha illallah. Kamu nggak boleh masuk dalam tubuh ibu ini, kasihan dia. Kenapa kamu masuk? Kenapa? Bilang dulu. Kenapa? Hah? Kenapa kamu masuk? Kenapa? Kamu ketawamu tuh jelek, nggak bagus. Kasihan ibu ini menderita gara-gara kamu. Kamu harus keluar. Kamu harus keluar. Kasihan dia menderita gara-gara kamu. Kenapa kamu masuk? Hah? Ya kenapa? Bilang dulu. Bilang dulu. Hah? Kamu dari mana? Siapa yang nyuruh kamu? Siapa yang nyuruh kamu? Tengok dulu Ustaz dulu. Tengok Ustaz dulu. Nanti kalau kamu nggak mau keluar, saya buat mati nanti kamu. Bilang dulu. Keluarkan, muntahkan. Iya, saya keluari kamu ya. Kamu nggak mau keluar ya. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahu ya batin, 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 Allah. Syahadat sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kasih musik dulu. Bila musik, bila musik. Ya, ada. Aku mau muka sikit, sebelum muka sikit. Siapa nama kakak? Panggilannya? Astagfirullahaladzim.